کون ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا اصل ہیرو؟ کون ہے جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹ کو اتنا مستحکم بنا دیا کہ آج دنیا اس سے ڈری بیٹھی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حقیقی ہیرو سے ملائیں گے۔ حالانکہ دنیا ان سالوں میں بہت سارے لوگوں کو اس کا نامینیٹ قرار دیتی رہی ہے پاکستان میں، لیکن ہم پاکستانیوں کو آج اس حقیقی ہیرو کے بارے میں بتائیں گے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں بہت ساری شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کا موجد کون ہے؟ دا ریئل ہیرو، دا ریئل فادر آف دا نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے آج کی بڑی بہترین رپورٹ کے ساتھ، جو کہ عید کے اوپر قوم کو میرے طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تقریر کی جس میں مستقبل میں اپنی پاکستان کے لیے حکمت عملی سے قوم کو آگاہ کر دیا کہ پاکستان کو ایک عظیم اور ناقابل تسخیر ریاست کیسے بنانا ہے۔ وہ کیا تھی، آئیے سنتے ہیں۔ And guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their design. But at the same time, do not make light of the situation. Very grave and dangerous situation is facing you. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. You are made of sterling material and are second to none. Why should you also not succeed like many others? Like our own forefathers. You're a nation whose history is replete with people of wonderful grit, character and heroism. Live up to your tradition and add to another chapter of glory. All I require of you now is that every one of us whom this message reaches must vow to himself and be prepared that sacrifices all if necessary. Building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the greatest nations whose ideal is peace within and peace without. Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation
for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. Do your duty on that nation God. There is no power on earth that can undo Pakistan. इस तकरीर से पता चलता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन इस्लाम की हर चाल से जैसे आगाह थे, इसीलिए उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया कौम को कि अगर हम इस खुदा की किताब से आगाही लें तो जीत हमारी होगी। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आने वाला वक्त पहले ही देख लिया हो और कौम को उस वक्त के लिए तैयारी का हुक्म दे रहे हों जो आज 78 साल बाद हमें समझ आई। शुक्र खुदा। और कायद आज़म ने उसी वक्त इस पर काम शुरू कर दिया। इस बात का इंकशाफ लाहौर में 1998 में जब पाकिस्तान ने भारत के किए गए एटमी तजुर्बात की दाद समेट रहे थे, तब डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कही कि वो कौन है जिसने पाकिस्तान को कामयाब कर दिया दुश्मन के मुकाबले में, और वो कोई नहीं डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी हैं। पाकिस्तान में साइंस फिज़िक्स के सरखीर बल्कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के हकीकी खालिक थे, जिनकी मेहनत ने पाकिस्तान को ये 28 मई का दिन दिखाया है। 1 जुलाई को 1903 में मशरक़ी पंजाब के ज़िला रोहतक के गांव कोहनूर में पैदा होने वाले रफ़ी मोहम्मद चौधरी वायसराय ऑफ आइसेक्स के वजीफे पर दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ने गए। यहीं MSc फ़िज़िक्स में अव्वल आए और तमाम साइंसी मज़ामीन में सबसे ज़्यादा नंबर लेने पर तलाई तमगे हासिल किए। इन कामयाबियों से मुतासिर होकर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने इन्हें मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वजीफ़े पर पढ़ने भेजा। वहीं कैम्ब्रिज लेबॉर्ट्री में माहिर तबियात मार्क ओलिफेंट ने मोहम्मद रफ़ी को न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ने की तरफ माइल किया। सन 1932 में रफ़ी मोहम्मद चौधरी ने केमिस्ट्री में नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान अर्नस्ट रदरफोर्ड की निगरानी में न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तहकीक के मुताबिक कैम्ब्रिज का ये शानदार दौर था क्योंकि वहाँ इस दौरान एटम और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में बहुत पेशरफ्त हुई। कैम्ब्रिज लेबॉर्ट्री में उस वक्त सर जे थॉमसन, लॉर्ड रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, विल्सन, केक, रॉफ्ट, वॉल्टन और सर जेम्स पेडोविक जैसे साइंसदान काम करते थे। डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चौधरी हमेशा इस बात पर फ़ख्र करते थे कि वो कैम्ब्रिज के सुनहरी दौर में रदरफोर्ड के तालिबे इल्म थे। 30 साल की उम्र में डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद बरतानवी हिंदुस्तान लौटे और लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाना शुरू की। सन 1935 से 1938 तक वो यहीं शोबा फ़िज़िक्स के चेयरमैन रहे। 1938 में वो शोबा तबियात के सरबराह बनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। इसी दौरान इनकी शादी नूर जहां चौधरी से हो गई, जिनसे इनके यहाँ 3 बेटियां और 6 बेटे पैदा हुए। डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद ओलिफेंट की दावत पर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोबा फ़िज़िक्स में बतौर नोफ्लेट फ़ेलो काम करने के लिए दोबारा बरतानिया गए। बरतानवी मैगज़ीन ट्रोवेनन के मुताबिक 1947 के मौसम बहार में डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद बर्मिंघम में ओलिफेंट के लेबॉर्ट्री में 1 साल गुजारने के बाद कोहनूर वापस आए। तकसीम के तनाजुर में बढ़ते तशद्दुद की वजह से मुसलमानों ने नए बनने वाले पाकिस्तान की जानिब हिजरत शुरू कर दी थी। डॉक्टर रफ़ी ने अपने ख़ानदान को सड़क के ज़रिए अलीगढ़ रोहतक से 225 किलोमीटर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, जबकि इनके ससुराली ख़ानदान ने रोहतक से ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान जाने का इंतखाब किया। यहाँ पर तहकीक के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ओलिफेंट ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़ुसूसी ख़त में नौज़ायदा मुल्क में साइंस ख़ुसूसन एटमी और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तदरीसी
اور اس کی تحقیق کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس پروگرام کی کامیابی کے اطلاق کے لیے پورے بر صغیر میں ڈاکٹر رفیع سے بہتر کوئی مسلمان سائنسدان نہیں ہے اور انہیں فوری طور پر پاکستان بلانے پر زور دیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے اولیفانٹ کے دلائل کے پیش نظر ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کو خط لکھ کر پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزارت تعلیم کو حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت پروفیسر رفیع محمد کو گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فزکس کے سربراہی کی پیشکش کی گئی تھی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا آج کا یہ پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منتظر رہیے گا پارٹ 2 کے لیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مہدی حسن کو اب اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت بہت عید مبارک، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔